হাই ফ্রেন্ডস, আজ হচ্ছে শিব চতুর্দশী। তো আজ আমরা আমাদের বাড়িতে আমাদের মতো করেই শিব চতুর্দশী পালন করছি। তো তোমরা দেখতে থাকো। আর এই যে দেখো, পড়ে গিয়ে এর দাড়িতে এখানে লাগিয়ে দিয়েছে। কোথায় লেগেছে দেখিয়ে দাও, কোথায় লেগেছে? হ্যাঁ, শরীর খারাপ এমনিতে, তার উপরে কাশি হচ্ছে, জ্বর, সর্দি। তো তোমরা দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय नमः। একবারে হয়ে যাবে, তাই তো? ओम नमो शिवाय, ওম নমঃ শিবায়। एषो এসো सचंदन সচন্দন पुष्प बिल्व पत्रांजलि नमो शिवाय नमः। নমঃ শিবায় নমঃ। ओम नमो ওম शिवाय, নমঃ শিবায়। एषो सचंदन এসো সচন্দন पुष्प बिल्व पत्रांजलि नमो शिवाय नमः। পুষ্প বিল্ব পত্রাঞ্জলি নমঃ শিবায়। ओम नमो शिवाय, ওম নমঃ শিবায়। एषो सचंदन এসো সচন্দন पुष्प बिल्व पत्रांजलि नमो शिवाय পুষ্প नमः। বিল্ব পত্রাঞ্জলি নমঃ শিবায়। এবারে ওটা এবারে ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। वो जहाज ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ওম নমঃ শিবায়। ওম নমঃ শিবায়। ओम नमो शिवाय। তো বন্ধুরা, ছেলেকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে এই এলাম। তো চলো এবারে ঠাকুর ঘরের দিকে যাওয়া যাক। তো বন্ধুরা, আমাদের শিব চতুর্দশী ব্রত তোমাদের কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্টে জানিও। আর
ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা লাইক করবেন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো আজ এই পর্যন্ত, ফিরে আসছি পরের ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণ তোমরা সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থেকো। থ্যাংক ইউ।